Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu satu fasal. I'rab faslun. Faslun ke khabar mubtada yang telah dibuangkan. Takdirnya hadza. Hukum khabar marfu' al-marfa' dhammah daripada akhirnya. Al-mu'rabatu qismani, bermula yang di'irabkan itu dua bagi. Al-mu'rabatu ke mubtada, hukum mubtada marfu' al-marfa' dhammah daripada akhirnya. Qismani khabar, hukum khabar marfu' al-marfa' alif. Kenapa dirafa'kan dengan alif? Karena dia isim tasniyah. Hukum isim tasniyah dirafa' dengan alif, dinasab dijar dengan ya. Nun iwad daripada tanwin pada mufrad. Qismun yu'rabu bil harakati. Mana aja dua bagi? Satu bagi yang di'irabkan akannya satu bagi dengan harakat, dengan baris. Qismun badal pada qismani. Hukum badal diikut mubdal minhu. Badal atas marfu' al-marfa' dhammah daripada akhirnya. Yu'rabu fi'il mudhari' majhul. Marfu' ketika sunyi, amil nasib dan amil jadim, al marfa' dhammah daripada akhirnya. Kerjaannya murafa' naib fa'il. Dhamir dalam ke naib fa'il, takdirnya huwa. Jumlah fi'il beserta naib fa'il sifat pada qismun. Bi haraf jar, harakati yang dijarkan alam jar kasrah daripada akhirnya. Jumlah jar beserta majrur muta'alaq pada yu'rabu. Wa qismun yu'rabu bil hurufi, dan satu bagi yang di'irabkan akannya satu bahagi dengan huruf. Wa huruf ataf, qismun di ataf pada qismun tadi. Hukum ataf diikut ma'tuf alif. Ataf atas marfu' al-marfa' dhammah daripada akhirnya. Yu'rabu fi'il mudhari' majhul, marfu' ketika sunyi, amil nasib dan amil jadim, al-marfa' dhammah daripada akhirnya. Kerjaannya murafa' naib fa'il. Dhamir dalam ke naib fa'il, takdirnya huwa. Jumlah fi'il beserta naib fa'il bersifat bagi qismun. Bi haraf jar, hurufi yang dijarkan alam jar kasrah daripada akhirnya. Jumlah jar beserta majrur muta'alaq pada yu'rabu. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Maka bermula alladhi yang di'irabkan akannya alladhi dengan baris harakat itu segala pembahagian. Ada empat no. Fa fasihah alladhi isim mausul, mahajar kepada silat dan aid dibina ada sukun pada muharafah ke mubtada. Yu'rabu fi'il mudhari' majhul, marfu' ketika sunyi, amil nasib dan amil jadim, al marfa' dhammah dahir pada akhirnya. Kerjaannya murafa' naib fa'il, dhamir dalam ke naib fa'il, takdirnya huwa. Jumlah fi'il beserta naib fa'il kesilat alladhi, dhamir dalam pada yu'rabu ke aid alladhi. Bi haraf jar, harakati yang dijarkan alam jar kasrah daripada akhirnya. Jumlah jar beserta majrur muta'alaq pada yu'rabu. Arba'atu khabar, hukum khabar marfu' al-marfa' dhammah daripada akhirnya. Mudhaf arba'atu anwa'in ke mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, alamat jar kasrah lahir pada akhirnya. Ismul mufradi, isim yang mufrad. Mana aja empat isim yang mufrad. Ismu badal pada arba'atu. Hukum badal diikut mubdal minhu, badal atas marfu' al-marfa' dhammah daripada akhirnya. Mufradu na'at bagi ismu, hukum na'at diikut man'un, na'at atas marfu' al-marfa' dhammah daripada akhirnya. Wa huruf ataf, jam'u ataf pada ismu, hukum ataf ikut ma'tuf alif, ataf atas marfu' al-marfa' dhammah daripada akhirnya. Mudhaf jam'u taksiri ke mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, alamat jar kasrah dahir pada akhirnya. Wa huruf ataf, jam'u ataf pada ismu, hukum ataf diikut ma'tuf alif, ataf atas marfu' al-marfa' dhammah daripada akhirnya. Mudhaf jam'u muannasi ke mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, alamat jar kasrah daripada akhirnya. As-salimu na'at bagi jam'u, hukum na'at diikut man'un, na'at atas marfu' al-marfa' dhammah dahir pada akhirnya. Wa huruf ataf, fi'lu ataf pada ismu, hukum ataf diikut ma'tuf alaih.
ataf atas marfu' al marfu' dhammah pada akhirnya. Mudhari'u sifat bagi fi'lu, hukum sifat diikut mausuf. Sifat atas marfu' al marfu' dhammah pada akhirnya. Alladhi isim mausul bina atas sukun pada maharafa. Sifat yang kedua bagi fi'lu, muhajat kepada silat dan aid. Lam jadam fi'il mudhari' yattasil fi'il mudhari' majzum dengan lam, al majzum sukun dan dahil pada akhirnya. Yattasil kerjaannya rafa' fa'il. Bi haraf jar akhiri yang dijarkan lam jar kasrah pada akhirnya. Mudhaf akhiri hi isim dhamir bina atas kasrah pada muhajjam mudhaf ilaih dengan akhiri. Jumlah jar beserta majrur muta'alaq pada yattasil. Syai'un ke fa'il yattasil, hukum fa'il marfu' al marfu' dhammah dahil pada akhirnya. Jumlah fi'il beserta fa'il ke silat alladhi tamirhi pada akhirihi ke aid alladhi. Wa kulluha turfa'u bin dhammati, dan bermula tiap-tiapnya yang empat itu dirafakkan akannya yang empat dengan dhammah dan disabkan dengan fathah dan dijarkan dengan kasrah dan dijazamkan dengan sukun. Waw isti'naf. Kullu ku mubtada marfu' al marfu' dhammah yang zahir pada akhirnya. Mudhaf kullu ha isim dhamir bina atas sukun pada muhajjar mudhaf ilaih dengan kullu. Turfa'u fi'il mudhari' majhul marfu' ketika sunyi amil nasib dan amil jadim al marfu' dhammah daripada akhirnya. Kerjaannya murafa' naib fa'il, dhamir dalam ke naib fa'il, takdirnya hiya. Jumlah fi'il beserta naib fa'il ke khabar kullu. B haraf jar dhammati yang dijarkan alamat jar kasrah daripada akhirnya. Jumlah jar beserta majrur muta'alaq dengan turfa'u. Wa huruf ataf tunsabu ataf pada turfa'u, hukum ataf diikut ma'tuf alif, ataf atas marfu' al marfu' dhammah daripada akhirnya. Kerjaannya murafa' naib fa'il, dhamir dalam naib fa'il, takdirnya hiya. Bi haraf jar fathati yang dijarkan alamat jar kasrah daripada akhirnya. Jumlah jar beserta majrur muta'alaq dengan tunsabu. Wa huruf ataf tuhfadu ataf pada turfa'u, hukum ataf diikut ma'tuf alif, ataf atas marfu' al marfu' dhammah daripada akhirnya. Kerjaannya tuhfadu murafa' naib fa'il, dhamir dalam ke naib fa'il, takdirnya hiya. Bi haraf jar kasrati yang dijarkan alamat jar kasrah daripada akhirnya. Jumlah jar beserta majrur muta'alaq dengan tuhfadu. Wa huruf ataf tujidamu ataf pada turfa'u, hukum ataf diikut ma'tuf alif, ataf atas marfu' al marfu' dhammah daripada akhirnya. Kerjaannya tujidamu murafa' naib fa'il, dhamir dalam ke naib fa'il, takdirnya hiya. Bi haraf jar sukuni yang dijarkan alamat jar kasrah yang zahir pada akhirnya. Jumlah jar beserta majrur muta'alaq dengan tujidamu. Wa kharaja an dhalika salasatu asya'a, dan keluar daripada demikian oleh tiga segala perkara. Wow isti'naf. Kharaja fi'il madhi bina atas fathah dalam hal bagian i'rab, kerjaannya murafa' naib fa'il. An haraf jar dha isim syarah bina atas sukun pada muhajjar majrur dengan an. Li bu'dhi ka huruf khitab bina atas fathah dalam hal bagian i'rab. Salah satu ke fa'il kharaja, hukum fa'il marfu' al marfu' dhammah daripada akhirnya. Mudhaf salah satu asya'a ke mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf alamat jar fathah. Kenapa dijarkan dengan fathah? Karena dia isim tegaf saraf. Hukum isim tegaf saraf dirafa' dengan dhammah, dinasab dijar dengan fathah. Jam'u muannas yang salim, jamak muannas yang salim. Jam'u badal pada salah satu, ke badal diikut mubdal minhu, badal atas marfu' al marfu' dhammah daripada akhirnya.
Mudhaf jam'u muannasi ke mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, alamat jar kasrah daripada akhirnya. Salimu sifat bagi jam'u atau na'at. Hukum na'at ikut man'un. Na'at atas marfu', al marfu' dhammah daripada akhirnya. Yunsabu fi'il mudhari' majhul, marfu' ketika sunyi amil nasib dan amil jadi, malam marfa' dhammah daripada akhirnya. Kerjaannya rafa' naib fa'il, damir dalam ke naib fa'il, takdirnya huwa. Jumlah fi'il beserta naib fa'il, sifat bagi jam'u. Bi haraf jar kasrati yang dijarkan, alamat jar kasrah zahir pada akhirnya. Jumlah jar beserta majrur muta'ala dengan yunsabu, jamak muannas yang salim yang dinasabkan dengan kasrah. Wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathi, dan isim alladhi yang tiada ditasrifkan akannya isim yang dijarkan dengan fathah. Wa ataf ismu ataf pada jamu, hukum ataf diikut ma'tuf alif, ataf atas marfu' al marfu' dhammah daripada akhirnya. Alladhi isim mausul bina atas sukun, sifat bagi ismu mahajak pada silat dan aid. La nafi yang sarifu fi'il mudhari' marfu' al marfu' dhammah fi'il mudhari' marfu' ketika sunyi amil nasib dan amil jadi, malam marfa' dhammah daripada akhirnya. Kerjaannya rafa' fa'il, damir dalam ke fa'il, takdirnya huwa. Jumlah fi'il beserta fa'il kesilat alladhi, damir dalam pada yang sarifu ke aid alladhi. Yukhfadu fi'il mudhari' majhul, marfu' ketika sunyi amil nasib dan amil jadi, malam marfa' dhammah daripada akhirnya. Kerjaannya murafa' naib fa'il, damir dalam ke naib fa'il, takdirnya huwa. Jumlah fi'il beserta fa'il, jumlah fi'il beserta naib fa'il ke sifat ismu. Bi haraf jar fathati yang dijarkan alamat jar kasrah daripada akhirnya. Jumlah jar beserta majrur muta'ala dengan yukhfadu. Wa fi'lul mudhari'u muttasilul akhiri, dan fi'il mudhari' yang muttasil akhir. Nah, fi'il yang mudhari'. Wa ataf fi'lu ataf pada jam'u, hukum ataf diikut ma'tuf alif, ataf atas marfu' al marfu' dhammah daripada akhirnya. Mudhari'u na'at bagi fi'lu, hukum na'at diikut man'un, na'at atas marfu' al marfu' dhammah yang zahir pada akhirnya. Mu'talu na'at yang kedua bagi fi'lu, hukum na'at diikut man'un, na'at atas marfu' al marfu' dhammah daripada akhirnya. Mudhaf mu'tallu akhiri ke mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, alamat jar kasrah daripada akhirnya. Yu'zamu bihadfi akhirih, dan dijazamkan akannya fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan buang akhirnya fi'il mudhari'. Yu'zamu fi'il mudhari' bina bagi majhul marfu' ketika sunyi amil nasib dan amil jadi, al marfa' dhammah daripada akhirnya. Kerjaannya murafa' naib fa'il, damir dalam ke naib fa'il, takdirnya huwa. Jumlah fi'il beserta naib fa'il, sifat bagi fi'lu. Bi haraf jar hadfi yang dijarkan alamat jar kasrah daripada akhirnya. Mudhaf fi'li mudhaf hadfi akhiri ke mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, alamat jar kasrah daripada akhirnya. Mudhaf akhiri hi isim zamir bina atas kasrah pada hajar mudhaf ilaih dengan akhiri. Sekian dulu, wallahu alam. Insyaallah kita sambung pada sesi video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.